Video выключил. Concentre sur sa posture et sur sa respiration qui est abdominale. À l'inspire, le ventre se gonfle. На вдохе живот надувается. À l'expire, il se creuse. На выдохе сдувается. Si des pensées viennent, Если приходят мысли, on les remarque, их замечаем, on ne s'y attache pas, привязываемся. on les laisse simplement passer. Просто даем пройти. En revenant à l'attention aux sensations du corps Возвращаясь к вниманию к ощущениям в теле et à la respiration. и к дыханию. Conscience de l'air qui entre à l'inspire Осознавание воздуха на вдохе et de l'air qui sort à l'expire. воздуха, что выходит на выдохе. Ouvrir les yeux, Можем открыть глаза, sortir de la posture выйти из позиции, tout en restant conscient de nos gestes. оставаясь Pouvons-nous осознанным. lever, На жестах можем placer devant nos shogis ou nos chaises. встать перед шоги и стульями. Passer à Ida Pingala Чтобы прийти ou encore correction DNC. коррекция НЦР. Un exercice qui va nous permettre de relier les deux hémisphères cérébraux ensemble Что позволит нам связать два полушария мозга вместе, afin qu'ils fonctionnent de façon harmonieuse. чтобы они функционировали гармонично. Pour cela, nous plaçons cheville droite par-dessus cheville gauche par-dessus cheville droite. Левая щиколотка перед правой, Bras tendus, руки вперед, main droite par-dessus la main gauche. правая On рука, entrelace les doigts, переплетаем пальцы, ramène sur la poitrine. привносим к груди. Bout de la langue derrière les incisives contre le palais. Кончик языка за верхними зубами. Inspire nez, Вдох через нос. expire bouche. Выдох через нос. Croise mains et jambes. Расплетаем руки и ноги. Joins le bout des doigts. Соединяем кончики Même пальцев. respiration. То же самое дыхание. Inspire nez, Вдох через нос. expire bouche. Выдох через нос.
respire. Дышим. Stimulation d'une triade de points énergétisants Стимуляция триады энергетизирующих точек, qui vont agir sur la respiration которые воздействуют на дыхание. en ouvrant la cage thoracique et le cœur. Раскрываю грудную клетку и сердце. Les deux premiers points, Две первых точки. on met les mains sous les clavicules, on longe les clavicules jusqu'à la jonction avec le sternum. От ключицы скользим вдоль ключицы Croisés. до соединения с грудиной. Deux petites cavités qu'on va stimuler Две небольших впадины. sur le rythme 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 4. Опускаем. De stimuler rein 27 Мы стимулируем permet точки de 20. relancer la circulation des énergies dans le bon sens. Что запускает энергию в правильном направлении. Deuxième point, au niveau du chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Середина груди. Stimule au même rythme et 1, 2, 3, 4, 3, 4. Inspire. Опускаем, дышим. En stimulant le chakra du cœur, on fortifie les défenses immunitaires. Стимулируем чакры сердца, мы стимулируем иммунитет. Les deux derniers points anti-stress, Клеточки on va антистресс. tracer une ligne médiane par-dessus la poitrine. Посредине груди. On s'arrête 1 centimètre en dessous. 1 сантиметр ниже. Croise les mains, Переплетаем. stimule et 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Relâche, respire. Опускаем, дышим. À présent, nous pouvons nous asseoir. Сейчас можем сесть. Pour favoriser un bon fonctionnement Чтобы благоприятствовать функционированию entre ces trois régions en lien avec les nœuds noirs этим трем областям с черными узлами et notre cerveau, и нашему мозгу, qui est composé de différents lobes, который состоит из разных nous allons ушей, pratiquer ce que l'on appelle les connexions corticales, мы выполним кортикальные соединения, qui vont avoir une action directe sur ces blocages énergétiques. воздействовать напрямую на эти блоки энергии. Et pour cela, vous allez simplement nous suivre. Просто следуйте за мной. Vous pouvez poser une main à l'arrière au niveau du lobe occipital, à la base du crâne. Положите руку на основание черепа, затылочная доля. Et simplement, vous allez mettre l'autre main à l'arrière au niveau du sacrum. Вторую руку сзади на уровне крестца. Pendant un instant, vous fermez les yeux. Мгновение закройте глаза. Restez en contact avec la sensation de votre sacrum. Оставайтесь в контакте с ощущениями в крестце. Puis vous allez déplacer votre main au niveau du plexus solaire. Руку на солнечное сплетение. Vous allez ressentir cette région en lien avec le deuxième nœud noir. Почувствуйте эту область со вторым узлом. Et vous restez avec la sensation de cette région sous votre main. Оставайтесь в контакте с этой областью под рукой. Vous allez déplacer la même main au niveau du troisième nœud noir, И эту же руку на уровень au третьего niveau de la nuque. узла в область шеи сзади. Juste passer votre main au niveau de la nuque, Проходим рукой от au шеи niveau de la tête, по голове de votre до visage. лица. Au niveau du cou, Шеи, des épaules. плечи. Vous restez avec la sensation de cette région. Оставайтесь в ощущениях этой области. Et
Et à présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Сейчас можете открыть глаза. On va percuter le sommet de la tête. Будем простукивать макушку головы. Vous inspirez, Вдыхайте. expirez. Выдыхайте. Ensuite, on percute au niveau du sternum. Затем простукиваем в области груди. Inspirez, Вдох. expirez. Выдох. Puis on remonte la main à l'arrière d'une main. Поднимаем ладонь на одну ладонь выше. On va percuter au sommet de la tête. On inspire, Простукиваем макушку головы. Вдох. expire. Sternum, on inspire, Вдох. on expire. Выдох. On remonte encore d'une main. Еще On поднимаем на одну ладонь. percute, on inspire, Вдох. expire. Sternum, Грудь. inspire, expire. On avance encore d'une main. Еще на одну ладонь. Percute, on inspire, Вдох. on expire. Au niveau du sternum, Грудина. on inspire, Вдох. on expire. Dernière zone, pour ceux qui ne sont pas arrivés au niveau des sourcils, hein, Чтобы on дошли до percute, бровей. on inspire au sommet de la tête, Вдох. on expire. Sternum, on Грудина. inspire, Вдох. on expire. Выдох. Ensuite, l'os temporal, Затем висковая, le lobe temporal височная à mi-oreille, juste derrière la tempe, et on percute au sommet de la tête. Простукиваем макушку головы. Expire. Выдох. Au niveau du sternum, inspire, Грудина. expire. Et on change de main. L'autre lobe temporal. Другая височная On доля. percute au sommet de la tête, on inspire, Простукиваем макушку головы. on expire. Выдыхаем. Au niveau du sternum, inspire, Грудина. Вдыхаем. expire. Et on relâche en fermant les yeux quelques instants. Пускаем, закрываем глаза на несколько мгновений. Nos différents lobes sont reliés ensemble. Сейчас все наши полушария связаны друг с другом. On peut se sentir plus détendu, Можем почувствовать себя более расслабленными, plus calme, спокойными. comme si les différentes parties de nous-mêmes étaient plus reliées ensemble. Как будто разные части нас лучше связаны друг с другом. Comme plus ancrées dans notre corps. Мы больше закалены в теле. Et on peut ouvrir les yeux. Можем открыть глаза. Et avec Olivier, nous allons vous montrer le premier Nadiasana, С Оливье мы покажем вам первый надяз. le cobra couché, Лежащая кобра, qui va agir plus particulièrement sur le premier nœud noir. который воздействует на первый черный узел. Et lorsque vous allez prendre ces différentes postures de Nadiasana, Когда вы займете разные позиции vous надяз, serez attentif à la moindre sensation de gêne ou de douleur, будьте внимательны к малейшему ощущению боли или дискомфорта, en allant le plus loin possible, tout en douceur et sans forcer. идя как можно дальше, но мягко и не через силу. Et surtout, vous les faites sans vous comparer aux autres. И не сравнивайте себя с другими. Chacun en fonction de ses propres possibilités physiques. Каждый в зависимости от собственных физических возможностей.
Et nous associerons à ces postures les 5 cycles de respiration spécifiques abdominales. Привяжем к этому 5 специфических дыханий животом. Un cycle, c'est inspire-nez. Один цикл – это вдох через нос. Pause, rétention 5 secondes. Пауза, задержка дыхания 5 секунд. Expire, bouche. Выдох через рот. Pause 5 secondes. Пауза 5 секунд. Puis respiration abdominale. Дыхание животом. À présent, И сейчас on va vous montrer les 2 postures et cette pratique allongée. Regardez dans un premier temps. покажем вам 2 позиции, они практикуются лежа. Vous serez attentif à garder chevilles et genoux toujours en contact. Щиколотка и колени всегда в контакте. Et on commencera jambe à droite, tête à gauche. И мы начинаем ноги вправо, голова влево. Attentif à la moindre sensation de gêne ou de douleur. Внимательны к малейшему ощущению боли или дискомфорта. On associera les 5 cycles respiratoires Мы соединим 5 дыхательных et on циклов. reviendra. Потом вернемся. Puis ensuite, jambe à gauche, tête à droite. Затем ноги влево, голова вправо. Et on reviendra. И вернемся. Et à présent, je vous invite à mettre les choguis sur le côté. Сейчас Vous предлагаем allonger, peut-être qu'une personne sur 2 peut avancer. убрать шаги назад и лечь. Nadyasana agit plus particulièrement, comme vous l'avez compris, sur le premier nœud noir au niveau du sacrum du bassin, Ичнадьясана воздействует на первый черный узел в области крестца, mais aussi sur l'ensemble de la colonne vertébrale, а также на весь позвоночник, et particulièrement aussi au niveau des vertèbres cervicales. в особенности на шейный отдел. Vous êtes allongé sur le sol, le dos bien plaqué au sol. Вы лежите на полу, и спина хорошо прижата к полу. Menton rentré, Подбородок втянут. les bras écartés d'un angle de 45 degrés, paume de main vers le haut. Руки под 45 градусов, ладонями вверх. Les jambes sont repliées, К pas trop пятницу. proches des fessiers, pieds bien à plat sur le sol. Не слишком близко к ягодицам и стопы стоят на Chevilles земле. et genoux en contact. Щиколотки и колени в контакте. Vous pouvez fermer les yeux pour être davantage en contact avec les sensations du corps. Можете закрыть глаза, чтобы быть больше в контакте с ощущениями в теле. On commencera jambe à droite, tête à gauche. On inspire ensemble. Вместе вдыхаем. Expire, prends la position. Ноги вправо, голова влево. На выдохе. Maintien, inspire nez. Вдох через нос. Pause, rétention 5 secondes. Пауза, 3, задержка 5 секунд. 4, 5. Expire, Выдох bouge. через рот. Pause 5 secondes. Пауза 5 секунд. 3, 4, 5. Inspire. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. 2, 3, 4,
5, inspire. Pause. 2, 3, 4, 5, expire. Pause. 2, 3, 4, 5, inspire tout en revenant à la position На de вдохе départ. возвращаемся в отправную позицию. On retrouve une respiration naturelle. Возвращаемся к естественному дыханию. On est attentif à toutes les sensations que l'on ressent Внимательны ко всем ощущениям, что мы чувствуем. au niveau du sacrum, В области таза, du bassin, резца. peut-être de la chaleur, Может быть тепло, des picotements, покалывание. une sensation d'ouverture, Чувство открытости. comme si je respirais mieux à partir de cette région. Как будто мы лучше дышим через эту область. Prenons la deuxième position. On inspire ensemble. Займем вторую позицию, вместе вдыхаем. Jambe à gauche, tête à droite. Ноги влево, голова вправо. On expire. Maintien, inspire nez. Удерживаем вдох через нос. Pause rétention 5 secondes. Пауза, задержка 5 секунд. 4, 5, expire, bouge. Дыши через рот. Pause. 2, 3, 4, 5, inspire. Pause. 2, 3, 4, 5, expire. Pause. 2, 3, 4, 5, inspire. Pause. 2, 3, 4, 5, expire. Pause. 2, 3, 4, 5, inspire. Pause. 2, 3, 4, 5, expire. Pause. 2, 3, 4, 5, inspire. Pause. 2, 3, 4, 5, expire. Pause. 2, 3, 4, 5, inspire tout en revenant à la position de В départ. отправную позицию. Comment je ressens mon sacrum, Как я чувствую свой крестец. toute cette région au niveau du bassin. Всю эту область в тазе. De la chaleur qui diffuse le long des jambes. Может быть, тепло распространяется вдоль ног. Des sensations de picotement qui remontent le long de la colonne vertébrale. Ниже покалывание по позвоночнику. Ou toute autre sensation. Любое другое ощущение. Peut ouvrir les yeux, Можем открыть глаза. tranquillement rouler sur le côté, Спокойно повернуться на бок. passer par la position de notre patte pour nous relever tout doucement. Встать на четвереньки, после чего подняться. Relevez-vous tranquillement, Спокойно se mettre оставайтесь. debout pour le second Madhyasana. Для второй надясаны. L'avancée du singe. Обезьяна, идущая вперед. Il va agir sur le
deuxième nœud noir, воздействует на второй черный узел. plus particulièrement sur le mal de dos, В особенности боль в спине, les douleurs intercostales. боли между костями. Et bien sûr, il va libérer des tensions au niveau du plexus solaire. Также расслабляет солнечное сплетение. Olivier, nous allons vous montrer les deux positions. И мы с Оливье покажем вам две позиции. Vous pouvez déjà vous mettre dans la position de départ, pied écarté de la largeur du bassin, parallèle entre eux. Отправная позиция, стопы на ширине таза параллельно между собой. Genoux souples, Колени мягкие, dos droit. спина прямая. Si vous encore. Alors, oui, c'est mieux. Je vais avancer. Les coudes au corps, donc vous regardez, on replie les avant-bras. Вы смотрите, локти близко к телу, и мы сгибаем только предплечья. Les mains sont dans le prolongement des avant-bras, И руки в продолжении mais предплечья. les doigts sont détendus. Но пальцы расслаблены. Première position. Первая позиция. Les deux bras se tendent vers l'avant, Обе руки тянутся вперед. attentifs à la moindre sensation de gêne ou de douleur. Внимательны к малейшему ощущению Allez дискомфорта le и plus боли. loin possible, sans forcer. Идем как можно дальше, но не через силу. On reviendra. Затем возвращаемся. Deuxième position. Вторая позиция. Les avant-bras se déplacent vers l'arrière, Предплечья идут назад. attentifs à la moindre sensation de gêne ou de douleur. Внимательны к малейшему ощущению дискомфорта или боли. On essaie de garder les bras, les avant-bras parallèles au sol et parallèles entre eux. Предплечья параллельно полу и параллельно между собой. On reviendra. Возвращаемся. À présent, vous pouvez prendre la position de départ, donc les coudes au corps, les avant-bras repliés Сейчас можете занять правильную et позицию, les локти doigts к телу. bien relâchés. Параллельно полу и пальцы расслаблены. Fermez les yeux. Можете закрыть глаза. Prendra la première position, bras vers l'avant. Займем первую позицию, руки вперед. On inspire ensemble. Вместе вдыхаем. Expire, prends la position. Занимаем позицию. Maintien, inspire, nez. Вдох через нос. Pause, rétention 5 secondes. 3, Пауза, задержка 5 секунд. 4, 5, expire, bouge. Вдох через рот. Pause 5 secondes. Пауза 5 секунд. 3, 4, 5, inspire. Pause 2, 3, 4, 5, expire. Pause 2, 3, 4, 5, inspire. Pause 2, 3, 4, 5, expire. Pause 2, 3, 4, 5, inspire. Pause 2, 3, 4, 5, expire. Pause 2, 3, 4, 5, inspire. Pause 2, 3, 4, 5, expire. Pause 2, 3, 4, 5, inspire tout en ramenant les bras. Возвращаясь Position de départ. в изначальную позицию. On relâche les bras le long du corps. Опускаем руки вдоль тела. Reste attentif à toutes les sensations qui se manifestent. Остаемся внимательны ко всем проявляющимся ощущениям La région du plexus solaire, в области солнечного сплетения, au niveau du diaphragme, в области диафрагмы. peut-être une
Une sensation de détente au niveau du ventre. Может быть ощущение расслабления в животе. Chaleur dans la poitrine. Тепло в груди. Ouvrir les yeux, replacer les bras, coude au corps. Можем снова вернуть руки Et локтями on к peut телу. fermer les yeux pour la seconde И position. закрыть глаза для второй позиции. On inspire ensemble. И вместе вдыхаем. Expire, prends la position. Занимаем Bras vers позицию. l'arrière. Maintien. Inspire, nez. Через Pause rétention 5 secondes. паузу, 3, задержка 5 секунд. 4, 5. Expire, bouge. Выдох через Pause 5 secondes. паузу 3, 5 секунд. 4, 5. Inspire. Вдох. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. Пауза. 3, 4, 5. Inspire. Вдох. Pause. Пауза. Expire. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. Пауза. Expire. Выдох. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. Пауза. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. Пауза. 2, 3, 4, 5. Inspire. Вдох. En revenant à la Возвращаемся. position de départ. В исходную позицию. On relâche les avant-bras le long du corps. Руки вдоль тела. Trouve une respiration naturelle. Возвращаемся к естественному дыханию. Peut-être que notre respiration est plus ample, Возможно, дыхание более глубокое, plus profonde. более обширное. Une sensation de libération. С ощущением освобождения. Toute cette région du diaphragme. В области диафрагмы. Nous ouvrons les yeux Закроем глаза. pour un Adhyasana dynamique où la respiration est naturelle. Для динамической асаны, где дыхание будет естественным. Nous montrons le mouvement. Покажем вам движение. Veuillez bien voir les pieds écartés de la largeur du bassin. Стопы на ширине таза. Le Nadyasana marcher. Надясана идти. On va tomber dans un genou, Падаем puis на dans l'autre. затем Un genou, puis l'autre. на одном колене, затем на Un другом. genou, puis l'autre. Vous pouvez le prendre avec nous. Можете выполнять с On нами. tombe dans un genou, puis l'autre. Падаем на одно колено. Gardez le buste le plus immobile possible. Корпус как можно более Et les неподвижен. pieds restent bien à plat sur le sol. И стопы остаются Un на полу. mouvement sec et dynamique. Движение сухое и динамичное. Fait un déhanchement. Таз смещается. Et on relâche, ferme les yeux. Пускаем, закрываем глаза. Se sentir comme redressé. Чтобы почувствовать, что выпрямились. Sentir même peut-être la chaleur sous la plante des pieds. Возможно, тепло в подошвах. Et
remonte par cette ligne énergétique rein которая поднимается по qui меридиану traverse tout l'avant du corps. легких по телу. À présent, nous vous invitons à reprendre vos choquis, vos chaises, Сейчас можете взять шаги и стулья pour poursuivre la pratique des Nadyasana. чтобы продолжить практику Надиасы. Pour lesquels nous allons reprendre à nouveau la respiration spécifique abdominale. Для которых снова выполним специфическое дыхание животом. Nadyasana, le chien couché. Надиасана, лежащая собака. Le chien couché va avoir une action spécifique sur le troisième nœud noir, Лежащая собака воздействует на третий черный узел, mais également sur le premier nœud noir. а также на первый черный узел. Il agit au niveau du visage, de la tête, Воздействует на лицо и голову, de la nuque, du cou. на шею спереди и сзади. Il permet une meilleure respiration Позволяет лучше дышать. et il relance même la circulation énergétique dans les jambes. И запускает движение энергии даже в ногах. On le pratique en position assise. И себя. Pour celles et ceux qui se trouvent sur une chaise, Для тех, кто на стульях, je vous invite à vous asseoir plutôt au bord de la chaise. сядьте скорее на краешек стула. Nous vous montrons les deux positions. Мы покажем вам две позиции. D'abord, une position de départ où on ramène les deux mains posées sur la poitrine. Сначала правильная позиция, обе руки на груди. Le dos est bien droit, Спина хорошо. la tête dans l'axe du tronc. И голова в продолжении позвоночника. Première position. Первая позиция. À partir du bassin, Начиная с таза, le buste se penche lentement vers l'avant. корпус наклоняется вперед. On va au plus loin à 45 degrés. И мы идем максимум 45 градусов. Toujours en étant bien attentif à tout ce que l'on ressent. Все так же внимательно ко всему, что чувствуем. On revient lentement dans la position de départ. Медленно возвращаемся в отправную позицию. Deuxième position, Вторая позиция. en gardant bien la tête dans l'axe du tronc. Голова остается на той же оси, что и позвоночник. Toujours à partir du bassin, Также от le плеча. buste se penche lentement vers l'arrière. Корпус наклоняется Surtout назад. ne forcez pas. Не через силу. Nous allons rester pendant les 5 cycles respiratoires dans cette posture. Нужно будет остаться на 5 дыхательных циклов в этой позиции. Et on revient. И возвращаемся. Alors à présent, nous allons pratiquer ensemble Сейчас le мы chien будем couché. вместе лежащую собаку. On essaye d'être en position assise, les genoux parallèles entre eux, Стараемся, чтобы колени были параллельны между собой. le dos bien redressé, le menton légèrement rentré qui permet d'étirer la nuque. Спина хорошо выпрямлена, подбородок втянут, чтобы вытянуть шею сзади. Position de départ, on ramène les deux mains sur la poitrine. Равная позиция, обе руки на груди. On ferme les yeux. Закроем глаза. Nous allons prendre ensemble la première posture, le buste vers l'avant. Вместе займем первую позицию, корпус вперед. On inspire ensemble. Вместе вдохнем. Expire, on prend la На posture. выдохе занимаем позицию. Maintien. Удерживаем. Inspire, nez. Вдох через нос. Pause rétention 5 secondes. Пауза, задержка 5 Trois. секунд. 4, 5. Expire, bouge. Выдох через рот. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire, nez. Вдох через нос. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire, bouge. Выдох через рот. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire, nez. Вдох через нос. Pause. Expire, bouge. Выдох через рот. Pause.
Inspire. Вдох. Pause. Пауза. Expire. Выдох. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. 2, Пауза. 3, 4, 5. Expire. Выдох. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. On revient lentement Вдох медленно dans la возвращается position de départ. в отправную позицию. On relâche les bras le long du corps. Опускаем руки вдоль тела. On garde les yeux fermés, Глаза остаются закрыты. attentifs à toutes les sensations qui envahissent notre corps. Внимательны ко всем ощущениям, что охватывают тело. Ressentir ces sensations au niveau de la nuque et du cou. Чувствуем ощущения в шее. Chaleur, Тепло, fraîcheur. прохлада. Peut-être des picotements, des fourmillements au niveau du visage. Возможно, покалывание или мурашки в лице. Des tensions qui se libèrent dans la tête. Напряжение освобождается в голове. Des sensations de détente du bas et du dos, Ощущение расслабления внизу спины, du ventre. живота. À présent, nous allons prendre la deuxième posture. Pour cela, on reprend la position de départ, les deux mains posées sur la poitrine. Вторую позицию для этого руки на груди. Et on prendra la deuxième posture, le buste légèrement penché vers l'arrière. Вторая позиция, корпус будет слегка наклонен назад. On inspire ensemble. Вместе вдыхаем, Expire, on prend la на posture. выдохе занимаем позицию. Maintien. Удерживаем. Inspire nez. Вдох через нос. Pause 5 secondes. Пауза 5 секунд. 3, 4, 5. Expire, bouge. Выдох через рот. Pause 2, 3, 4, 5. Inspire. Вдох. Pause 2, 3, 4, 5. Expire. Выдох. Pause 2, 3, 4, 5. Inspire. Вдох. Pause. Expire. Выдох. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. Пауза. Expire. Выдох. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. 2, Пауза. 3, 4, 5. Expire. Выдох. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. On revient lentement dans la position de départ. Возвращаемся. On relâche les bras. Отпускаем руки. On retrouve une respiration naturelle. Возвращаемся к естественному дыханию. On garde les yeux fermés. Глаза остаются закрыты. Toujours attentif à toutes les sensations qui se manifestent en ce moment même. Все так же внимательны ко всем ощущениям, что проявляются сейчас. Sensations que l'on peut ressentir à la fois dans le bas du dos, Ощущения внизу спины, au niveau du sacrum, в области крестца. les sensations au niveau du visage, Ощущения в области лица, de la tête, головы. peut-être
ressentons-nous une respiration beaucoup plus ample et libérée. Возможно, дыхание более широкое и свободное. Sensations qui peuvent se diffuser jusque dans les jambes. Ощущения, распространяющиеся до ног. Chacun est attentif à ses propres sensations. Каждый внимателен к своим собственным ощущениям. On ouvre les yeux. Откроем глаза. À présent, Сейчас nous allons prendre un Nadi Asana qui va lui aussi agir spécifiquement au niveau du troisième nœud noir, выполним надясану для третьего черного узла. qui a également une action spécifique sur le premier nœud noir. Со специфическим воздействием на первый черный узел. Le Nadi Asana, la gueule du tigre. Надясана морда тигра. Un Nadi Asana qui va permettre de relâcher et d'agir sur toutes les microluxations au niveau de la mâchoire, Надясана, которая помогает исправить микровывихи в челюсти. avec une action spécifique, en particulier sur toutes les douleurs qui sont unilatérales. И специфически воздействует на односторонние боли. Ressentir au niveau des dents, des oreilles, В зубах, в ушах, de la mâchoire, в челюсти, mais aussi des douleurs au niveau des cervicales, но также в шее, la nuque, le cou, спереди, сзади, jusque dans le bas du dos, au niveau des lombaires до низа спины до et au поясницы niveau des hanches. и таза. On va pouvoir zoomer un peu, pour prendre. Je vais vous montrer les deux positions. Покажу вам две позиции. On va s'approcher un tout petit peu pour que celles et ceux qui sont à l'écran nous voient bien. Чтобы те, кто на экране, могли нас хорошо видеть. Emma va le pratiquer avec moi, Эмма тоже будет вместе со мной. comme ça vous le verrez derrière moi. Вы увидите ее сзади. Je vais dire tout de suite les postures, parce que je ne pourrai plus parler après. Я сразу же скажу о Première позиции. posture, Потому что on va ouvrir grand la bouche, не смогу говорить. Сначала мы открываем широко рот. toujours attentif et sans se faire mal. Внимательно и не причиняем себе боли. Puis on refermera tranquillement. Затем спокойно его закроем. Deuxième posture, Вторая on позиция. va entrouvrir légèrement, Мы приоткроем рот, puis on va serrer les dents, а потом сожмем зубы. en mordant. То есть укусим. Celles et ceux qui portent un dentier font très attention. И у кого протезы Il будьте s'agit de внимательны. toujours pratiquer en douceur et sans forcer. Нужно всегда в мягкости практиковать. On vous montre les deux positions. Покажем вам две позиции. Première position, Первая bouche позиция. ouverte. Рот открывается. On referme tranquillement. Спокойно закрываем. Deuxième position, j'entrouvre légèrement Вторая позиция et on слегка. serre. Приоткрываем рот и сжимаем зубы. On relâche doucement. Pour ce qui est de la respiration, Что касается дыхания, et en particulier l'expire, в особенности выдоха, soit vous expirez à travers la bouche, c'est possible, sur либо les dents, выдыхаете через рот, когда он sinon открыт, par le nez. либо через нос. Donc nous allons pratiquer ensemble. Мы практикуем вместе. Je vais vous guider. Я буду вас вести. En position assise, Позиция le сидя. corps bien détendu, bien Тело redressé. хорошо расслаблено и выпрямлено. On ferme les yeux. Закроем глаза. On va prendre ensemble sur l'expire la première position, bouche ouverte. На выдохе займем первую позицию, рот открыт. On inspire ensemble. Вместе вдохнем. Expire, on ouvre la bouche. Выдох, открываем рот. Maintien, inspire nez. Вдох через нос. Pause rétention. Пауза, 2, задержка. 3, 4, 5. Expire. Выдох. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Вдох.
expire. Вдох. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Вдох. Pause. Пауза. Expire. Выдох. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. Пауза. Expire. Выдох. Pause. Пауза. Inspire. Вдох. Pause. 2, Пауза. 3, 4, 5. Expire. Выдох. Pause. Пауза. 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche tranquillement la bouche, Возвращаемся. la mâchoire. On garde les yeux fermés Глаза остаются закрытыми. et nous sommes attentifs aux sensations qui se manifestent. Внимательны к проявляющимся ощущениям Notre mâchoire между челюстью. semble plus relâchée, plus détendue. Sensation au niveau de la tête. Ощущения в голове. Là encore moins de tension dans la tête. Меньше напряжения в голове. Ressentir aussi des sensations dans la nuque, Ощущения в шее, dans les épaules, в плечах, tout le long du dos, jusque dans les vertèbres lombaires. до поясницы. Chacun est attentif à ses propres sensations. Каждый внимателен к своим ощущениям. Allons prendre à présent la deuxième position où on va serrer les dents. Займем вторую позицию, где мы сожмем зубы. En inspirant, nous allons légèrement entr'ouvrir la bouche. На вдохе приоткроем рот. On inspire, on entrouvre. Вдыхая, приоткрываем. Expire, on serre. Выдох и сжимаем зубы. Maintien, inspire. Вдох через нос. Pose rétention, 2, Пауза за 3, ручкой. 4, 5, expire. Выдох. Pause, 2, 3, 4, 5, inspire. Pause, 2, 3, 4, 5, expire. Pause, 2, 3, 4, 5, inspire. Pause, 2, 3, 4, 5, expire. Pause, inspire. Pause, expire. Pause, inspire. Pause, 2, 3, 4, 5, expire. Pause, 2, 3, 4, 5, inspire, on relâche la mâchoire. Возвращаемся, расслабляем челюсть. On retrouve une respiration naturelle Возвращаемся к естественному дыханию. et on reste proche de toutes ces sensations, Мы близки ко всем ощущениям, tout ce qui se manifeste en ce moment même, ко всему, что проявляется сейчас. les sensations que l'on ressent au niveau du visage, Ощущения в области лица, de la chaleur, тепло, du picotement, покалывание, la détente du visage, расслабление лица, sensations qui se diffusent dans la nuque, dans les épaules,
ощущение распространяющееся по шее и плечам. Ressentir des sensations de bâillement Можем qui почувствовать, accompagnent la détente. что хотим зевать, значит расслабляемся. Et aussi ressentir l'ambiance intérieure qui nous envahit. И чувствуем внутреннюю атмосферу. On ouvre les yeux. Откроем глаза. À présent, Сейчас nous allons pratiquer ensemble un exercice d'harmonisation des chakras. мы вместе выполним гармонизацию Un чакр. exercice où on va stimuler l'ensemble des chakras. Упражнение для Pour стимуляции cela, всех чакр. nous allons nous lever, nous poser devant nos shogis. Для этого мы встанем перед шоги. Alors, Итак, les femmes vont poser la main droite au niveau du chakra du cœur. женщины кладут правую руку в область сердца, Les hommes, la main gauche. мужчины левую. L'autre main Другая va se positionner environ 5 cm devant chacun des chakras. будет в 5 сантиметрах от каждой On va чакры. d'abord commencer avec le chakra du sommet Начнем с чакры pour макушки une simulation en descendant. и стимулируем нисходящим образом. Puis on simulera tout le chakra en remontant. А затем будем стимулировать восходящим образом, On s'arrêtera devant chaque chakra останавливаясь перед каждой avec une чакрой. respiration profonde. Глубокое дыхание. Et nous nommerons avec Emma chaque chakra que nous allons simuler. И мы сами будем называть каждую чакру, которую стимулируем. Français. Nous allons les simuler une fois en langue indo-persane, Один раз она en будет sanskrit, et une fois en langue perse. на индоперсидском, индийском, La и main. раз на персидском. 5 cm au-dessus du premier chakra, le chakra du sommet. 5 сантиметров над макушкой головы. Sahasrara. Hakiya. Ajna. Kafiya. Vichuda. Huya. Anata. Syria. Manipura. Kalbiya. Svadhisthana. Nafsaya. Muladhara. Kalabiya. Inspire. On échange la position des mains. Меняем руки. Simulation en remontant. Стимуляция поднимается. Muladhara. Kalabiya. Svadhisthana. Nafsaya. Manipura. Kalbiya.
nada, C'est rien. vishuda, Rouilla. ajna, Kafia. sahasrara, Hakia. Inspire et on relâche les deux bras. Опускаем руки. Attentive à toutes les sensations qui se manifestent ici et maintenant. Внимательны ко всем ощущениям, что проявляются здесь и сейчас. En particulier les sensations qui se manifestent tout le long des chakras que nous avons stimulés. В особенности вдоль чакр, которые мы стимулировали. Du chakra du sommet jusqu'au chakra racine. От чакры макушки до корневой чакры. Sensation de chaleur, Ощущение тепла, sensation de vibration, вибраций, pulsation. пульсаций. Chacun est attentif à ses propres sensations. Каждый внимателен к собственным ощущениям. Ouvre les yeux. Откроем глаза. Et à présent, nous vous invitons à vous allonger quelques instants Сейчас мы предлагаем вам лечь на несколько мгновений. pour prendre ensemble un petit moment de relaxation. Вместе позволить релаксацию. On s'allonge agréablement sur le sol, ou bien même encore on peut rester assis sur une chaise. Ложимся на пол или остаемся сидя на стуле. Les jambes peuvent être allongées ou pliées, ou l'une ou l'autre, ou les deux. Лежать или согнуться, как Le хотите. menton légèrement entré, Подбородок bien слегка étirer la втянут. nuque. Et on s'abandonne sur le sol. И мы отдаемся полу. On ferme les yeux. Закрываем глаза. Nous commençons par détendre tous les traits du visage. И начинаем расслаблять все черты лица. On décrispe le front. Разжимаем лоб. On relâche les paupières, Расслабляем веки. les ailes du nez. Крылья носа. On relâche les joues, Расслабляем щеки. la mâchoire. Челюсти. On détend les muscles autour de la bouche, Расслабляем мышцы вокруг рта. la langue. Язык. Tout notre visage se détend. Все лицо расслаблено. On relâche les muscles de la nuque et du cou. Расслабляем мышцы шеи спереди и сзади. Et nous portons notre attention sur notre bras droit. Переносим внимание в правую руку. On relâche l'épaule, Расслабляем плечо. le haut du bras, Верхнюю часть руки. l'avant-bras. Предплечье. On relâche la main droite jusqu'au bout des doigts. Расслабляем правую кисть до кончиков пальцев. Notre bras droit est à présent détendu sur le sol. Правая рука расслаблена на полу. Nous nous concentrons maintenant sur notre bras gauche. Сосредотачиваемся на левой руке. On relâche l'épaule, Расслабляем плечо. le haut du bras, Верхнюю часть руки. l'avant-bras. Предплечье. On relâche la main gauche jusqu'au bout des doigts. Левую кисть до кончиков пальцев. Nos deux bras sont à présent
portons à présent toute notre attention sur notre dos, Сейчас переносим все внимание в спину. ces différents points de contact avec le sol. Точки соприкосновения с полом. On relâche les muscles tout le long de la colonne vertébrale. Расслабляем все мышцы вдоль позвоночника. On ressent comme tout notre dos s'abandonne encore plus sur le sol. Чувствуем, как вся спина отдается полу. Puis nous passons à l'avant du corps. Переходим к передней части тела. On relâche la poitrine, Расслабляем грудь, la sangle abdominale, мышцы пресса, le ventre, живот, le bas-ventre. низ живота. Notre respiration devient calme, Дыхание становится lente, спокойным, profonde. глубоким. À présent, Сейчас nous portons toute notre attention sur notre jambe droite. переносим все внимание в правую ногу. On relâche les muscles fessiers, Расслабляем ягодицы, ceux de la cuisse, мышцы бедра, du mollet, голени, le pied droit jusqu'au bout des orteils. стопы до кончиков пальцев. Puis on se concentre sur sa jambe gauche. Сосредотачиваемся на левой ноге. On relâche les muscles fessiers, Расслабляем ягодицу, ceux de la cuisse, мышцы бедра, du mollet, голени, le pied gauche jusqu'au bout des orteils. левую стопу до кончиков пальцев. Tout notre corps est à présent détendu Все тело сейчас расслаблено et repose agréablement sur le sol. и приятно отдыхает на полу. Un sentiment de paix, Чувство мира, de calme, покоя, d'harmonie гармонии peut nous envahir. может охватить нас. Un sentiment qui pourra nous accompagner bien au-delà de notre séance, Чувство, которое может сопровождать нас за tout пределами le сеанса long de notre soirée. в течение всего вечера. Pendant quelques instants à ce moment de détente globale du corps, И мы вкушаем это ощущение расслабления всего тела, régénération, восстановления, revitalisation. придания сил. Nous apprêtons à sortir de la relaxation. Мы готовимся выйти из расслабления. Cela, on respire profondément. Для этого мы глубоко вдохнем. On remue légèrement les extrémités, les doigts, les orteils. Разомнем конечности, Mâchoire. пальцы рук и ног, челюсть. Puis on s'étire agréablement comme après une bonne nuit de sommeil, Подтянемся, как после ночи хорошего сна, afin de retrouver tout notre tonus musculaire d'activité. чтобы найти мышечный тонус для активной деятельности. On ouvre les yeux, Откроем глаза. on reprend contact avec la réalité qui nous entoure, Войдем в контакт с окружающей les реальностью, autres autour de soi. с другими людьми. Et dès qu'on se sent prêt, on roule sur le côté Когда будем готовы, поворачиваемся на pour бок nous rasseoir ensemble dans le cercle и затем садимся вместе в круг. pour la dernière étape de notre séance. Для последнего этапа нашего сеанса. Le cercle du respect, Круг уважения, où chacun est libre de s'exprimer ou non sur un vécu, где каждый свободен une expérience, ou encore poser une question, о своем опыте или же задать peut-être вопрос. encore même garder un moment de silence ensemble. А может быть, можем остаться в тишине Ce вместе. moment sera bref. И этот момент будет кратким. S'il y a l'une ou l'autre personne, Если кто-то хочет que ce soit ici ou здесь juste au-dessus de vous, là, или же online,